पी टी आई रहनुमा रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद, तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराई जाए। उमर अयूब का मुतालबा, कहा तेज धार आले से वार हुआ लेकिन मुकदमे में दहशतगर्दी का जिक्र ही नहीं, आइंदा ऐसा हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन ने कहा मेरा जख्म तो भर जाएगा, रियासत को लगे घाव कैसे भरेंगे, जबर के बावजूद नहीं झुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट मामले पर आज खुद नोटिस ले, मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल की जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात संजीदगी से जारी, मुकदमा दर्ज, कमेटी भी बना दी। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कार्रवाई कर रही है। वजीर कानून का सेनेट में बयान, FIR रऊफ हसन की दस्तखत शुदा दरखास्त के मुताबिक दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। सानिहा 9 मई के बाद रूपोश PTI रहनुमा हम्माद अजहर मंजर आम पर आ गए। इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट आमद, रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत, कहा बानी ने पैगाम भेजा कि अब आपकी क़यादत करने का वक्त आ गया। हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी पहुंच गई। PTI रहनुमा अहलकारों के आने से पहले ही पेशावर चले गए। अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत की गई। आइन किसी अदालत को इख्तियार नहीं देता कि गुस्से में जो चाहे कह दे। तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करें। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तनकीद, का किसी वजीर आजम को तख्ता-ए-दार पर लटकाया तो किसी को अकामे पर घर भेज दिया। ऐसी ज्यादतियां हों फिर तनकीद तो होगी। ये क्या तरीका है अदालत करने का? सियासी लोगों के जेलों में होने पर कोई खुशी नहीं। किसी शख्स को हमारी पगड़ियां उछालने का हक नहीं। लगता है मुंतखब नुमाइंदों के अलावा सबकी इज्जत है। तौहीन का खेल खेला जा रहा है, हम बात भी नहीं कर सकते। सेनेटर फैसल सब्जवारी की सेनेट में गरज बरस, कहा फैसल वाउडा और मुस्तफा कमाल कराची के हैं तो उन पर तौहीन अदालत लगा दी जाए। ऐसा क्यों है? तलाल चौधरी ने कहा PCO जजेस पर बात की तो तौहीन अदालत की सजा सुना दी। ऐसे म्युनिसिपल कमेटी का क्लर्क नहीं निकाला जाता जैसे वजीर आजम को नाअहल किया गया। तेहरान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफ़का की नमाज जनाजा अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरान के उबूरी सदर, शुरा अरकान, हमास सरबराह इस्माइल हनिया समेत हज़ारों अफराद की शिरकत हराक अश्कबार तदफीन मशहद में होगी। ताज़ियत के लिए आलमी रहनुमाओं की तेहरान आमद, कुम, किरमान, मशहद और दीगर शहरों में भी ताज़ियती जुलूस। वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात, ईरानी सदर की हादसाती मौत पर ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ की इब्राहिम रईसी और रफ़का की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुक़बर से भी इजहार अफसोस, कहा पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में बिरादर मुल्क के साथ खड़ी है। रईसी पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद रंग लाने लगी। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फैसला। बाज़ाब्ता ऐलान 28 मई को होगा। बेल्जियम भी 28 मई से फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुकात कायम करेगा। सऊदी अरब और उर्दन का खैर मकदम। यूरोपीय ममालिक के तारीखी इक़दाम पर इसराइल तिलमिला उठा, सफ़ीर वापस बुला लिए। गजा में सफाकियत भी जारी, मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। नए बेल आउट पैकेज के हुसूल का मिशन। पाकिस्तान IMF का एक और मुतालिबा मानने को तैयार। अगस्त से गैस मजीद महंगी करने पर रजामंद। घरेलू सारिफीन, खाद, सीमेंट, CNG के रेट बढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज। हुकूमत का कमर्शियल तंदूरों के लिए कीमत न बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान चीन के तरक्याती अमल में मजीद शराकत का उम्मीदवार। वन चाइना उसूल के पासदार हैं। दोस्त मुल्क के बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सदर मुमलिकत का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। आसिफ जरदारी ने कहा ताइवान चीन का हिस्सा है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। दोनों ममालिक में अवामी राबते मजबूत बनाने पर जोर। PIA की निजकारी का अमल शफाफ बनाया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे कल शर्मिंदगी हो। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का दो टोक पैगाम, कहा किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहते। अब्दुल अलीम खान से जापानी सफीर की भी मुलाकात। निजकारी के अमल पर बातचीत, कहा पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू मुल्क है।
دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، پاک فوج کی بلوچستان کے علاقے زوب میں مؤثر کاروائیاں، ایک ماہ میں 29 دہشت گرد ہلاک، سیکورٹی فورسز سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم، افغان عبوری حکومت سے اپنی سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا راولپنڈی میں ہولی فیملی اسپتال کا اچانک دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ، آئی سی یو میں زیر علاج بچوں کی عیادت، مریضوں نے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس، فیصل آباد اور راولپنڈی میں ویمن جیلوں کے قیام کی اصولی منظوری، مریم نواز نے ریفارمز کا ڈرامے پلان بھی طلب کر لیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بجٹ اجلاس 24 مئی کو طلب کرنے کا فیصلہ، تاریخ میں پہلی بار کوئی صوبہ وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرے گا۔ صوبائی حکومت نے مالی سال 2024 اور 25 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی کوٹ لکھپت جیل میں طبیعت ناساز، سروسز اسپتال میں طبی معائنہ، سٹی اسکین، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو اسپتال میں داخل کرنے کا فیصلہ، 24 گھنٹے انتہائی نگہداشت میں رکھا جائے گا۔ سندھ اور پنجاب میں ہیٹ ویو، سورج قہر ڈھانے لگا، موئنجو دڑو میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ، سبی 48، دادو 47 اور نواب شاہ 46 ڈگری ریکارڈ، لاہور میں پارہ 44 ڈگری کو چھو گیا، کراچی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ۔ شہری غیر ضروری باہر نکلنے سے اجتناب کریں، قومی ادارہ صحت کی ایڈوائزری جاری۔ قیامت خیز گرمی میں لوڈ شیڈنگ، شہری دوہرے عذاب میں مبتلا، شارٹ فال 5000 میگا واٹ سے بھی تجاوز کر گیا۔ دیہی علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے تک پہنچ گیا، شہروں میں 4 سے 6 گھنٹے بتی غائب۔ ایبٹ آباد میں افسوسناک حادثہ، جنازے کے مقام پر جیپ کھائی میں جا گری، خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 5 زخمی، مرنے والوں کا تعلق ایک ہی علاقے سے ہے۔ سندھ اور پنجاب میں ہیٹ ویو، سورج قہر ڈھانے لگا، موئنجو دڑو میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ، سبی 48، دادو 47 اور نواب شاہ 46 ڈگری ریکارڈ، لاہور میں پارہ 44 ڈگری کو چھو گیا، کراچی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ۔ شہری غیر ضروری باہر نکلنے سے اجتناب کریں، قومی ادارہ صحت کی ایڈوائزری جاری۔ قیامت خیز گرمی میں لوڈ شیڈنگ، شہری دوہرے عذاب میں مبتلا، شارٹ فال 5000 میگا واٹ سے بھی تجاوز کر گیا۔ دیہی علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے تک پہنچ گیا، شہروں میں 4 سے 6 گھنٹے بتی غائب۔ کرکٹ کی عالمی جنگ سے پہلے ہتھیار آزمانے کا مشن، گرین شرٹس کا ورلڈ چیمپئن سے مقابلہ، پاکستان انگلینڈ سیریز کا پہلا T20 کچھ دیر بعد، لیڈز میں بارش کے باعث میچ متاثر ہونے کا خدشہ۔